हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज हूँ जन्माष्टमी जन्माष्टमी रे आज मो पुअर स्कूल रे तार अच्छी आज फैंसी ड्रेस कृष्णार तो तार आज गेटअप तार देखंतु। हाय कर दिया। हाय वेलकम टू माय चैनल। हेलो करते हेलो हेलो आई एम लिटिल कृष्णा। लिटिल कृष्णा। तो फ्लूट देखे थे फ्लूट को देखे थे तोर फ्लूट केमती बजा जाए बजे फ्लूट टा आमे बे बाहरलु स्कूल पुआडी हाय गटे कन्हई आई एम लिटिल कृष्णा। आई एम लिटिल कृष्णा। गुन्नु अनिलु स्कूल को आसिल रे आस तमे मिस माने आको खेली दियो सब Terus makasih tadi. Makasih. हेलो फ्रेंड्स आज गोटे रेसिपी आपण देखी आपने देखिपे यहाँ हूँ मखना आज मखनार गोटे रेसिपी आप सेयार करेंगे। मखना आपने जाने जोटा कि को भी ग्रोसरी दुकान में हो कि को भी ड्राई फ्रूट्स शॉप में हो जो भी आप खोजे आवेलेबल हो पार। तो आज आम तार गोटे रेसिपी मुझे सेयार करुँची आपने देखूँ मखनार आज गोटे रेसिपी मुझे देखुची।
ଆମେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଆମ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛି ଖେଳିବା ଆଉ ଓକେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନୁ ପିଲାଟା ଆସିଲା ଯେ ଖେଳି ପାରିଲାନି ହେଲେ ଆସିଲେ ଖେଳିବା ହେଲା ଆମେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଆମ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଛୁ ଖେଳିବା ଆଉ ତ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆସିଲେ ଖେଳିବା ହେଲା ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ବାଏ ଆଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ହଉ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ଆସେ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ଓଡ଼ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା या देवी सर्वभूतेषु मातृप्रशस्ति नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से सर्वभूतेषु मातृप्रशस्ति नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से Kau kalau mau apa? गोड़ कटिव अरे गुन्नू तू मंदिर रे कौन करतलु
बघा दर्शन झालेलं बघा चला पांडू बाईला चला चला ते पांडू बाईला चला दर्शन झालेलं बघा चला ते पांडू बाईला दर्शन झालेलं कृष्ण जन्म जेहेतु अच्छी तो कृष्णकर जन्मोत्सव ये पालन कृष्णकर पूजा ये समस्ते पूजा करने कृष्णकर झुलना अरे वाह मत एक गल्ती कहला जे तर आ देखियो पिलार किन नगर हाँ हाँ